ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ତାର ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି କି ଏ ଲୋକଟା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟା ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଏମିତି କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ଏମିତି କିଛି ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ ମଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହିଁ କୁହନ୍ତି କି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ, କେବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କିଛି ନଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କୁହନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଜିକାଲିରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେ ଖରାପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୈନିକ ଗୃହ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଞ୍ଜାଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରର ମୋହତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଯେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ବେକାରୀ ହେଇକି ବହୁତ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ପଚାରିବ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛ, ବାହାରକୁ ଚାଲ, କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର, ନିଜ ପେଟ ପୋଷ, ପରିବାରଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନା, ସେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବାହାରେ ଏତେ ଦିନ କାଟିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଁରେ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଁରେ ହିଁ ରହିବି, ଯଦି ଗାଁରେ କିଛି ମୋତେ କାମଧନ୍ଦା ମିଳିବ ତ ମୁଁ ଗାଁରେ କାମଧନ୍ଦା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାମଧନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ 100 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ତୁମର ତା ଦେହରୁ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ଏହି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଗାଁରେ ରହିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆପଣ ଗାଁରେ ରହି କୌଣସି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବେ। 50 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି କମେଇବେ ତା ଦେହରୁ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଛଳରେ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ। ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନରହତ୍ୟା ପରି ପାପ କରି ବସିଛି, ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବ କି ନାହିଁ? ଗୃହର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୃହର ମୁରବୀ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଷଣ କରିବ, ଏହା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ କାହିଁକି ତୁମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପାପରେ ଭାଗୀ ହେବୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ରତ୍ନାକରର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ସାଂସାରିକ ମୋହବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ରହି ବାଲ୍ମୀକ ଋଷିରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମନରେ କି ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ମୋ ପଛରେ ମୋ ଭାଇ ଅଛି, ମୋ ବାପା ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନରେ କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏସବୁ ଲୋକ ନା ତମର ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ କିଛି ଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ତମର କାମରେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ନଥିବ, ମାନେ କିଛି ନଥିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ତମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ, ତମ ପାଖରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ସେଥିପାଇଁ ତମେ କେବେ ଏମିତି କାମ କରନି, ମାନେ ତୁମ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କ ଭରସାରେ କେବେ ମନ ଭିତରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ରଖିକିରି କୌଣସି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତମେ ଭାବିଥିବ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁଛି, ଭୁଲ କାମ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପଛରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନରୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନା
केही काहार नुह बापा माँ भी आपणकर नुह एटा मन रखि थांतु जेते आपण निज काम निजे करिवे निजे जदि आपण कोनोसी भूल करूचंदी से भूल आपण को निज को ही मुकुलिया को पड़िबो आपण को केही मुकुलेइबे एटा निज माइंड निश्चित रखिवे ए सबु कथा सेही शिष्य सुनी मध्य गृहत्याग करि पारिले नाही तांको मतरे तांकर पिता माता पत्नी कन्या तांको खूब भल पाती तांको लागि जीवन मध्य उत्सर्ग करि पारंती से सेमानकु बा सेमाने तांको छाड़ी बंची पारिबे नाही एकदा गुरु सेही शिष्य को गुप्तरे किछि कही घर को पठाई देले किछि समय व्यवधान रे गुरु शिष्यर गृह रे पहुंची सुनिले जे तांको गृह रे क्रंदन रोल लागि रहिछि समस्ते कहउतांती जे आउ काहारी डाक शुणु नांती कि उठु नांती स्त्री और झियो कहउतांती जे तांको मृत्यु रे आमे बंची रही पारिबु नाही गुरु एकथा सुनी समस्तंकु सांत्वना देले कहिले हौ तुमे सब कांद बंद करी शुण जदि तुम परिवार आउ जणे केही तांको लागि जीवन दान करि पारिबो तेबे से बंची उठिबे गुरुंको कथा सुनी समस्ते आश्चर्य हेले मध्य केही जणे तांको प्रस्ताव रे राजी हेले नाही समस्ते कहिले दिने जन्म दिने मरण सीए तो गलेणी गलेणी सेतिकी दिन पई तांकर बंचिबार थिला बंचिले आमर आउ किछि दिन बंचिबार अछि किछि सुख दुख भोगिबार अछि आमे तांको लागि जानी जानी जीवन उत्सर्ग करिदेबु काहेकि अवश्य गुरु कहितांती जे तुमे जदि केही तांको पई जीवन दान देबाकू राजी तेबे देई पार तुमको किछि कष्ट भोग करिबाकू पड़िबो नाही किंबा आत्महत्या दोष लागिबो नाही कारण महत उद्देश्य रे तुमे जीवन समर्पण करिबाकू जाउछ तथापि केही भी एक कथारे राजी न होई निज जीवन को खूब लोभ करी बंचिबाकू चाहुचंती बोली जणाइले देखंतु सांग माने तांको निज परिवार भी तांकर हेला नाही जेतमळे सी निज मन रे भाबुची जदि मो पई मो फैमिली मो परिवार मो स्त्री मो पिला माने मो पई जीवन देबाकू भी से माने पछेइबे नाही किंतु जेतमळे गोटे लोक मरी जाउची सेतमळे से माने कोन कहउचंती तांकर सेतिकी दिन पई आइछ थिला एमती किछि कहउचंती तांकर एतिकी दिन रे जीवार थिला सेति पई से आम समस्त को छाड़ी चली गले एमती किछि आजिकल लोक माने कहउचंती किंतु जानंती समस्त को निज निज जीवन को बहुत लोभ आपण केबे मन रे एटा भाबंतु नाही कि मो पई केही ना तो केही जीवन देवा को बाहरी आसीबे सामना को केही जीवन देबेनी आपण को जेतमळे आपण को जीवन चली जाई थाए ना समस्त आपण को आपण मला परे ना समस्त आपण को सब आगे आपण को कहती केते भल लोक थिला किंतु आपण बंची थिला समय रे आपण केही पदे कहि नथिबे कि केते भल पिला थिला केते भल लोक थिला केते लोक को सहाय्य करूथिला एमिति केबे आपण कहा मोर सुनि नथिबे एटा आपण निज माइंड रे निश्चिंत रखिबे काहे कि ना एटा होची कली जुग ए कली जुग रे केही कहार नु ए जिनसटा निश्चिंत मन रखिबे ए कली जुग रे कहार केही कहार नु ना भाई भौणी रो ना बापा मांगर कहार केही कहार नु निश्चिंत मन रखिबे शिष्य जनक गुरुंको कथा अनुसार मृत्युवत पड़ी रही समस्त कथा शुणुथिले समस्त को खाली देखाइबाकू गुरु तांको उपरे मंत्र जल छिंचन करी जीवन दान देले शिष्य एथर बुझी पारिले जे केवल भौतिक सुख बा स्वार्थ हासिल पाई प्रिय परिजन माने भल पाई थांती किंतु ये भल पाइबार केवल मोह माया द्वारा संभव होई परिबो एथर गृह और निजर आत्मय मान प्रति थिबा अत्यासक्त भाव तांकर अपसरी गला भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद आशा करी आपण माने मोर भिडियो किछि ना किछि शिखिबाकू आपनकु निश्चिंत मिलिथिबो जदि मोर भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो लाइक करिवे सांग मानक मध्य रे शेयर करिवे आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे क्लिक करिवे कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुवा मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जिवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे धन्यवाद जय जगन्नाथ।